kako si? Evo me kući, gdje sam do faksa. Vredno, aktivno, ažurno. Moram da sklonim ove male emojis. Ok, sorry, morala sam da dajem reakciju da bih sklonila emoji. Koristi Skype. Ja nisam eksperta za Skype, tako da... Pavle, gde si ti? Trenutno u svojoj sobi u Beču već 2 meseca, zapravo je danas tačno 2 meseca od kako sam se preselio i zapravo sam upisao ovde studije na primjenjenoj fotografiji i video. Da, eto me. Ono što je nekako motivisalo tu moju odluku da dođem ovde, osjetio sam potrebu da mi treba promena. Osjetio sam se dosta ustaljeno i u Beogradu je način na koji razmišljam. Koji su ti utisci? Kakva je bečka umetnička scena? Dosta decentralizovana u odnosu na Beograd. Spektar toga šta se sve dešava u gradu je veći i kao širi nego u Beogradu, zato što se tiče samog kvaliteta toga, mislim da je to uvek isto, kao ima raznih stvari. Tako da i dalje zapravo tražim baš kao underground mesta koje kao uspevaju da opstanu van tog konteksta. Ajde ispričaj nam malo o svom radnom prostoru. Kako je to izgledalo istorijski kod tebe? Ja sam zapravo išao u srednju umetničku školu, kada sam budem slikar i često sam u svojoj sobi kuvao, tutkalo i preparirao papire i tako dalje, kao pravio ogromna sranja. I onda se to nekako radikalno promenio kad sam upisao faks i rešio da upišem nove medije. I onda je moj prostor za rad kompletno sa tog kao fizičkog prešao u digitalno. Moj prostor za rad je gde god da sam ja sa svojim kao laptopom i telefonom i kao fotoaparatom. Ovo je moj kompaktni fotoaparat koji uglavnom koristim kao kada fotkam nešto po ulici ili kao stalno nosim sa sobom. Jedna od prvih digitalnih fotoaparata ima 4 megapiksela. Staru SD karticu koja izgleda ovako. Wow. Ali može da napravi samo 44 fotografije pre nego što se kartica napuni. Imam i Miu analogni, a ga zapravo ne koristim toliko često, više za neke kao privatne stvari. Pavle, kako ti razlikuješ između privatnog i kao umetničkog ili profesionalnog fotografije? Pa mislim da samo je kontekst. Mislim da je razlika samo kao namera koju imamo ili kontekst unutar koga nešto kao pokazujemo ili prezentujemo. Lepa šolja. Hvala, izabrao sam je specijalno za danas. Pa da, ne znam, ajde možda da krenemo sa... Šta ti je ovo mesec iz aviona? Mesec iz aviona je samo kao fotka. Jaj, što je lepo. Koju sam fotkao letos iz aviona. Strava. Najveća stvar koju trenutno radim je, ovo je sad mali i promo, knjiga za duo projekat. Pošto se završilo 5 godina našeg projekta, imamo 16. decembra u Goethe institutu promociju knjige. Ja sam radio dizajn za knjigu i knjiga je zapravo publikacija koja kao prati projekat koji je nastao pre 5 godina. Ima nas 12 i bavimo se zapravo pitanjem zajedničkog umetnost, društveno angažovane umetnost. Evo nas, nisu ovde svi naravno, ali deo grupe. Ovo je taj projekat koji sam ja radio u Kuli prošle godine, koji je zapravo bio deo kao Mangelos nagrade. Ja sam to nazvao Love Stories and Hate Crimes, gde postoji audio guide kroz sve te fotografije. Evo jedna fotografija. I drugi deo je zapravo video. Tražio sam i da mi ispričaju priče bez da mi kažu da li je istina ili ne. Bitno da priče budu vezane za kao javni prostor grada. Taj Johnny, ovaj dečko plavi, i njega sam upoznao u baru, on je bio konobar i ja sam mu prišao i bili smo na
a ja sam kao glumac, ja smo snimali tu scenu gde se on tuče sa svojim drugom u Central Parku. Every real New Yorker, like a bird, has a magnet in their head. They know exactly where they are. That's north, that's south, so we're going this way. Like, you didn't plan it, but then you run into each other in public, and then it's like, what's up, baby? Kao neki pravac u kome ja želim da idem ili kao neka stvar koja mene dosta zanima, to su zapravo ljudi. Ono što bih još voleo da pokažem, kolaboracija sa više ljudi. Ovaj projekat se zove Kada je Merlinka gradila kule od kamena. Opština Stari grad je rešila da renovira planetarijum koji se nalazi na Kalemegdanu. Ono što je malo poznato, a nekako dosta bitno, mali deo tog planetarijuma bio dom Merlinke, prva javno deklarisana trans osoba na prostoru Jugoslavije. Ona takođe imala svoju umetničku praksu, to je da je imala svoje kao kreativno stvaralaštvo, da su radnici koji su bili zaduženi za renoviranje nesmotreno porušili deo njenog stvaralaštva pod broj 1. To je zapravo to njeno kao gnezdo. Takođe smo imali te kao neki mali komemorativni, ja se tako kaže, skup na tim ruševinama. Baš je lepo. Posle toga, kako vreme prolazi, tako kao mi fali sve više i više memorije i onda sve manje i manje, kao sve prebacujem na eksterni hard, da sve manje i manje čuvam. Pokušavam da dozvolim sebi da se raspadnem i da... Sezona Pavle, okej je da ne radiš. Igram kao mnogo u zadnje vreme sa svojim prijateljima. Svi se oblačite na istu temu i onda kao glasate. Toxic referenca.